A ver, en la hoja donde... ¿Cuántos quedan todavía? La mandé pedir. Ah, qué maravilla. No, gracias. Oye, a ver si quiere ir algún día a la UNAM. Somos de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo están? Ahorita voy a saludarlos. Father died when they were twins for a while. So he grew up without a father. But you see, that's why they try to impress the mother all the time. And the father painted, and I don't know if he wrote, but she of course was a teacher. And I think that you end up wanting... Nota, lectura de Derek Walcott en el MUNAL. Del Premio Nobel de Literatura Mexicano. Although smoke forgets the earth from which it ascends, and nettles guard the holes where the laurels were killed, an iguana hears the axes, clouding each lens over its lost name when the hunched island was called Iguanola, where the iguana is found. Con fragmentos del poema Hómeros, el Premio Nobel de la isla de Santa Lucía, Derek Walcott, iluminó la tarde de este domingo. Su voz nos condujo por esa región caribeña de gente de colores oscuros, de brillo en los ojos y de humedad en la piel. I didn't think in progressing in the writing of the book that I would ever have to make a statement about why I was writing the book. But what I began to feel as I wrote the book and the pages grew, I felt an enormous responsibility to my craft and to the people it was trying to describe. Without comparison, that is the work of Octavio Paz about Mexico. I'm not making a parallel, I'm just saying that that's the responsibility poets undertake. It is true about Joseph Brodsky writing about the Russian people in exile. It is true about Seamus Heaney. It's true about people who undertake to speak for the race, not pompously, but as humbly as possible. And the same way we don't remember who was the dictator when Mandelstam was in charge, these poets survive and outlast systems. You must understand what I'm saying. I'm not saying out of pride. I'm saying this out of feeling, as I did get to that part of the poem, that was what I was undertaking. Durante la lectura estuvo presente el también poeta veracruzano José Luis Rivas, a quien debemos conocer la obra de Walcott, pues fue él quien la tradujo al español. Yo creo que toda versión supone la pérdida de algunas características que tiene la poesía en su versión, en su texto originario, y supone también a veces el que se enriquezca con las peculiaridades del idioma al que se traduce. Yo he tratado, en la medida de lo posible, de mis capacidades, de tratar de restañar la pérdida
tan grande que supone traducir a un poeta inmenso y pues por lo menos creo que de parte mía hubo al menos una consagración plena, un verdadero deslumbramiento ante una poesía en la que yo reconocía de alguna manera la mar que conozco, la mar del Golfo de México, una flora y una fauna similares y esos nombres portentosos que tienen las plantas y los animales del litoral, ¿no? Derek Walcott concluyó la lectura con lo que llamó una bendición, una gran pesca que da comienzo a uno de los fragmentos finales de Hómeros.